26 Asarambaड़ी Assembly Constituency ni bage Salsani Booth Committee bahigai khlainan abuni aluchonao tini tongochini Khoroktam Observer Machang Suhel Deborma Machang Arjun Deborma Tipremlal Monson এবং সুন্দর লগি দঙ্গ তিনি এমডিসি অনন্ত বাবু আরও দঙ্গ ডিস্ট্রিক্ট ব্লক नि লিডার্স হব দঙ্গ जों কক্সাপ লাইখা বাহিকলাই বুথ কমিটি এবং কোঅর্ডিনেটর সেক্টর কোঅর্ডিনেটর নামলাইনে বুথ কমিটি ও খরকসা প্রেসিডেন্ট খরকসা সেক্রেটারি এই ট্রেজারার দংলাই তিনজন মানে খরকতাম প্রেসিডেন্ট সেক্রেটারি ট্রেজারার তারপরে মেম্বার্স অফ দংলাই কতর ক্লাই বুথ কমিটি নামনান বাকি তিনি আরও কক সাবলাই খাচ্ছে তিনাঙ্গ বুথ নি দিনও বাহিকলাই চিনি ভোটার জন্য যুগে যুগে চিনি বড় কোনো ট্রেনিং মানিয়া ইফেক্টিভলি 100 জন কি প্রামথান সাপোর্টার তোকায় 100 জন বাইকে ভোট কাস্টিং ক্লাইরেনে আবন উপরও গুরুত্ব তিনি কক সাপ লাইকাছেন নেক্সট চিনি উইথিন অ্যানাদার 1.5 উইকস সিংহ সমস্ত বুথ কমিটি রেডি থানায় আবন পর প্রশিক্ষণ চেন্নাই কাইবসর বুথ কমিটি তিনি খাইছে স্যার বড় হচ্ছে বুঝলি কাইবসর বুথ কমিটিতেই তিনি খাইছে কাজ তিনি তো বুথ কমিটি খাইয়া চিনি 48 পুলিং বুথস দङ 48 পুলিং বুথ নচन ख्लाइने कमिटी लगियो तङ खरगनि चिनी बरमनाङ आता अर्जुन देवबर्मा बरमनाङ चिनी आता प्रेमनाङ मर्सम जों आश्रमबारी एसेम्बली कन्स्टिट्युएन्सी जों खरगताम अब्जार्भार जों तिनी प्रोग्राम आजमागा चाहिँ बोर्ड कमिटी खावै जे बुस्कांनि जे चौबाना जों शिप खाइतलांगन बगै जों प्रिपेयर जा जों जस्ट सिन जस्ट द वारियर्स अफ लाइक एक्साइटेड जा जों जरा नासिलाइ दङ अ जे वान लास्ट फाइट जों दाखि सबै जों कप्लाइङे बुवागारन जों हारमु जे गेडा देबना सामनानि अजि इमांनो जों फुटबल खाना बगै जों आश्रमबारी नि जत्त जों खाखाम नगराव जों जत्त चौबानि सेंग्रा लाइक हातुंजाक यारं लाइजाक जों बुस्कन जों दाखि न जों कमिटिनि बिसितिनो जों तेबो सिप के बुस्का आउने बगै जों त्यार तम सलागा दिने जों दिने चिनि आश्रमबारी एसेम्बली कन्स्टिट्युएन्सी बिसिंगो जोंनि बुथ कमिटी जे पोलिङ स्टेशन वाइ जे बुथ कमिटी खामानि आबाद जों कक्साब लेखा दा इमिडिएटली जों आबानो आबेमान परे जों बुस्कांगो जे वान लास्ट फाइट जे चौबा आ चौबानि जों कन्टिन्यू खालामबाय